Assalamu alaikum and welcome to my channel Passion by Rehan Ghori. National Museum of Pakistan, शाहराह कमाल अतातुर्क, कराची। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, तो मैं हूं रेहान गौरी और आज मैं आपको कराची का नेशनल म्यूज़ियम दिखाता हूं। यहां वैसे बहुत कम लोग आते हैं, हालांकि यहां पर पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कलेक्शन मौजूद है। आपको यहां ज़रूर आना चाहिए, तो आइए चलते हैं। सिर्फ 20 रुपीज़ का टिकट लेने के बाद हम पहले फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। यहाँ पाकिस्तान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिस्प्ले की गई हैं। तख्त बाही, रोहतास फोर्ट, टेक्सिला, लाहौर फोर्ट, शालीमार गार्डन्स, मकली टोम्स और मोहनजोदड़ो, इनका शुमार पाकिस्तान की आसार कदीमा में होता है। प्री हिस्टोरिक गैलरी, आइए पहले यहाँ चलते हैं। यहाँ वो दौर दिखाया गया है जब इंसान गारों में रहता था और उसने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख लिया था। और यहाँ जो अशिया आप देख रहे हैं, यह कदीम सिविलाइजेशन मेहरगढ़ बलूचिस्तान से दरियाफ़्त की गई हैं। इनमें ख़वातीन की आराइशी ज्वेलरी भी है, जिसको देखकर अंदाज़ा होता है कि उस दौर की ख़वातीन भी बनने संवरने का शौक़ रखती थीं। इसके अलावा कुछ छोटे मुजस्मे और बर्तन वगैरह भी वहाँ से मिले हैं। सराय खोला, पंजाब, 8th मिलेनियम BC, यहाँ से पाई जाने वाली चंद अशिया। ये हैं अमरी सिंध, 4th मिलेनियम BC की कुछ दरियाफ्त। 4th मिलेनियम BC के खलीलपुर बलूचिस्तान और कोट डिजी सिंध से दरियाफ्त होने वाले कुछ नवादरात। प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी है और यहाँ मौजूद हैं मदर गॉडेस के कुछ छोटे मुजस्मे और ज्वेलरी। पाकिस्तान का ये कौमी अजायब घर तारीख से दिलचस्पी रखने वालों और सयाहों के लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें ज़माना क़ब्ल मसीह से लेकर आज तक मिलने वाली तमाम बाक़ियात और नवादरात को बड़ी खूबसूरती से महफूज किया गया है। यहाँ इंडस सिविलाइजेशन की डेली लाइफ को मॉडल्स के ज़रिए शो किया गया है। यहाँ हड़प्पा से मिलने वाले कुछ पॉट्स डिस्प्ले में रखे हुए हैं। ये 2500 से लेकर 1500 क़ब्ल मसीह के दौर के हैं। यहाँ कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। आगे जो गैलरी है उसमें हड़प्पा दौर से पहले के कुछ नवादरात मौजूद हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर गंधारा और केच मकरान की हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ किया गया है और वहाँ से मिलने वाले मुख्तलिफ बर्तन यहाँ पर डिस्प्ले में रखे गए हैं। इन तमाम नवादरात को देखकर हमें उस दौर की तहज़ीब व तमद्दुन, तर्ज़ बुदोबाश और सखाफ़तों के बारे में पता चलता है। ये चोलिस्तान, थर और राजस्थान के क़ुर्ब व जवार से मिलने वाली कुछ अशिया हैं। आइए अब गंधारा गैलरी की तरफ चलते हैं। गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि ये उन इलाक़ों में एग्जिस्ट करती थी जो आज का नॉर्दर्न पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हैं। बुद्धिज़्म उस दौर का मज़हब था और इन्हीं इलाक़ों में खुदाई के दौरान काफ़ी बुद्धिस्ट और हिंदू मुजस्मे यहाँ से दरियाफ़्त हुए हैं। गंधारा के मशहूर शहरों में तक्षशिला था, जो आज का टेक्सिला है, पुरुषापुरा जो आज पेशावर है, और पुष्कालावती जो आज का मर्दान है। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक घरेलू मंदिर है, यानी पूजा घर, जिसे घरों में रखकर फूल चढ़ाकर और दिए जलाकर पूजा पाठ की जाती थी। और जिन पाकिस्तान के इलाक़ों के मैंने अभी नाम लिए, वहाँ पर अभी तक खुदाई के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ें बरामद की जा रही हैं। गंधारा गैलरी में जो मुजस्मे रखे गए हैं उसमें सूरज देवता, पद्मा पानी, लक्ष्मी नारायण, दुर्गा और पार्वती के मुजस्मे शामिल हैं। इस गैलरी में रखी गई मूर्तियाँ 3री सदी की गंधारा तहज़ीब के ख़द व ख़ाल को नुमायाँ करती हैं। यहाँ पर रखी गई हर मूर्ति के साथ थोड़ी हिस्ट्री भी बयान की गई है। तो जो लोग मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस गैलरी से हिंदू मज़हब के देवताओं और भगवानों के बारे में भी काफ़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं।
غرض یہ کہ اس ہال میں رکھی گئی مختلف اشیاء گندھارا تہذیب کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اور یہ اب ہم داخل ہو چکے ہیں قرآن گیلری میں۔ اس گیلری میں قرآن پاک کے مختلف ادوار کے انتہائی نادر نمونے محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہاں 8 سینچری سے لے کر 19 سینچری تک تقریباً 300 کے قریب قرآن پاک کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نمونے محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہاں پر ان کی ہسٹری بھی لکھی گئی ہے کہ یہ کس دور میں اور کس اسکرپٹ کو استعمال کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں۔ مختلف رسم الخط میں ہاتھ سے لکھے گئے یہ نمونے انتہائی دلکشی کے حامل ہیں۔ اس گیلری میں محفوظ کیے گئے یہ قرآن دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کوائنز گیلری آتی ہے، جہاں پہلی سے لے کر 5ویں صدی کے مختلف ادوار کے سکے محفوظ کیے گئے ہیں۔ اس گیلری میں آپ سونے، چاندی اور پیتل کے مختلف سکے رکھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم فریڈم موومنٹ گیلری کی طرف چلتے ہیں۔ اس گیلری میں آزادی پاکستان کی تحریک کی مختلف تصویروں کے ذریعے عکاسی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قائد ملت جناب لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ذاتی استعمال کی کچھ اشیاء اور ان کو ملنے والے تحائف بھی یہاں پر نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ آگے پھر کلچرل گیلری ہے، جہاں پہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی کی گئی ہے۔ یہاں ہمارے صوبہ بلوچستان کا رہن سہن اور ان کا لباس ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں شو کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں استعمال ہونے والے کچھ زیورات، اس کے علاوہ سندھ کا لباس اور گھریلو دستکاری کے کچھ نمونے بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ یہاں آپ کو صوبہ پنجاب کی دیہی زندگی کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے۔ میوزیم کے گراؤنڈ فلور پر ایک اسلامک آرٹ گیلری بھی ہے، جہاں مسلمانوں کے مختلف ادوار کے آرٹس اور کرافٹس کے علاوہ خطاطی کے نمونے بھی رکھے گئے ہیں۔ پاکستان نیشنل میوزیم مسلمانوں اور بر صغیر کی عظمت رفتہ اور تہذیب کا آئینہ دار ایک تاریخی میوزیم ہے۔ اس میں رکھے گئے نوادرات اور اشیاء طالب علموں اور تاریخ کے بارے میں جاننے کا شوق رکھنے والے افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ اس تاریخی خزانے کی بدولت ہمیں جہاں تاریخ سے آشنائی کا موقع میسر آتا ہے، وہیں انسانی ترقی کے مختلف مدارج کو انتہائی گہرائی سے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور یہاں ہماری نیشنل میوزیم آف پاکستان کی وزٹ مکمل ہوتی ہے۔ میوزیم کے باہر ایک بہت ہی خوبصورت وسیع و عریض لان بھی ہے، جہاں کچھ دیر بیٹھ کر آپ اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ نیشنل میوزیم آف پاکستان کا افتتاح 21 فروری 1970 میں اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل آقا محمد یحییٰ خان نے کیا تھا۔ جی ویورز، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میوزیم کی عمارت بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ میوزیم کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہے، اور اس میوزیم میں 1.5 لاکھ سے زائد انتہائی اہم نوعیت کے نوادرات موجود ہیں، جو سب دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے تمام لوگوں اور سیاحوں کو ضرور آنا چاہیے۔ یہاں لان میں زمانہ قدیم کے کچھ مجسمے بھی رکھے گئے ہیں، جو تاریخ کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کو اس میوزیم کی اہمیت و افادیت سے روشناس کرواتے ہیں۔
جی ویورز، تو نیشنل میوزیم آف پاکستان کراچی کی یہ وزٹ آپ کو کیسی لگی مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی میرے مزید آنے والے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ولاگس کے بارے میں جاننے کے لیے میرا چینل پیشن بائی ریحان غوری لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔